natin tong ating pabalatan natin tong ating lukban. Suha. Pomelo. Ayan guys. Sa Bicol ay suha. Lukban. Lukban tawag sa amin. Sa Bicol. English, pomelo. Ayan guys. Babalatan natin para makakain na naman tayo guys. Pomelo guys. Masakit sa daliri. Masakit sa daliri. Ayan na guys. Kailangan balatan to para makain. Kasi pag di mo binalatan, di mo makakain to guys. Ilang araw na to sa lalagyan guys.